अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे नाज़रीन, मेरा नाम हारून रशीद है। मैं एक प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दावत इस्लामी यूके से मेरा तल्लक है। दावत इस्लामी क्या है और जो डोनेशंस आप दावत इस्लामी को देते हैं वो कहाँ खर्च करती है, आज इसके बारे में मालूमात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपकी दावत इस्लामी यूके में रजिस्टर्ड है और चैरिटी कमीशन को हर साल एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देती है तकरीबन 74 पेजेस की, जिसमें वो सेट आउट करती है कि हम ये काम कर रहे हैं और ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये रिपोर्ट हर बंदा चैरिटी कमीशन की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकता है और देख सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप देखेंगे कि दावत इस्लामी का कितना वसी काम है और कितनी खूबसूरती से दावत इस्लामी ये अंजाम दे रही है। दावत इस्लामी यूके के पास तकरीबन 102 बिल्डिंग्स हैं यूके में, इनमें से 84 उन्होंने खरीदी हैं और बाकी किराए पे हैं। तो दावत इस्लामी इन बिल्डिंग्स का क्या करती है? व्हाट डज दावत इस्लामी डू विद दीज बिल्डिंग्स? मैं आपको बताता हूँ। इनमें से अक्सर मसाजिद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटीज को सर्व कर रही हैं। मस्जिदों में मदरसे भी हैं और कॉलेजेस भी हैं, इस्लामिक कॉलेजेस यूथ के लिए। तो ये जो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये सारे इन दीनी कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनकी मेंटेनेंस खर्चा वगैरह सारा दावत इस्लामी करती है और उस पैसे से करती है जो आप दावत इस्लामी को देते हैं। सिर्फ अगर मैं मदरसे की बात करूं तो 94 मदरसे हैं और 7,000 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां वहां पे पढ़ रही हैं। तकरीबन 400 के करीब टीचर्स हैं। अब ये टीचर्स फुली ट्रेंड यूके लॉ के मुताबिक यहाँ पे किसी को भी नहीं बिठा सकते। यहाँ पे फुल ट्रेनिंग देनी पड़ती है और रेगुलर ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे फुली ट्रेन्ड टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं और जो हेल्थ एंड सेफ्टी ये सारी यूके लॉज के मुताबिक होती है। हमारे हर मदरसे में हेल्थ एंड सेफ्टी चेक्स हर चीज एक बड़े हाई लेवल पे होती है, क्योंकि वी नीड टू सेटिस्फाई, हमें सेटिस्फाई करना पड़ता है यूके गवर्नमेंट को कि हम सही तरीके से मदरसा चला रहे हैं। ये मदरसे और 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट कंप्लीटली फ्री पढ़ते हैं। कैसे? आपकी डोनेशंस की वजह से। आपकी दावत इस्लामी के पास 28 सेंटर्स हैं और तकरीबन 950 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो दीन के मुख्तलिफ उलूम सीख रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। इसमें रिहायशी जामिया भी है और इसमें पार्ट टाइम जुज वक्ती भी है। यहाँ 3 साल की डिग्री करें 1 लाख कर्जा चढ़ जाता है और 6-7 साल का कोर्स, और दावत इस्लामी कुछ नहीं लेती, उन्हें 3 वक्त खाना भी दे रही है, कोर्स मटीरियल्स भी दे रही है। हाउ? दिस इज वेयर योर डोनेशन गोज। रेजिडेंशियल्स ऑल फ्री, एवरीथिंग फ्री। अब दावत इस्लामी काफी फेमस है अपनी मदनी काफिलों की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिले पूरी दुनिया में सफर करते हैं। 6-7 इस्लामी भाई जो थोड़े दीन के समझ रखने वाले हैं वो जाते हैं, नेकी की दावत देते हैं, कुरान पढ़ने का पढ़ाने का जज्बा देते हैं, टीचिंग वो सिखाते हैं कि फर्ज उलूम क्या है, सारा कुछ। मदनी काफिले तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको एक सरप्राइजिंग बात बताता हूँ। हर महीने सिर्फ यूके इंटरनली 80 से ज्यादा मदनी काफिले सफर करते हैं। लंदन के इस्लामी भाई स्कॉटलैंड जाते हैं, स्कॉटलैंड से मैनचेस्टर आते हैं, आगे पीछे एवरीवेयर 80 मदनी काफिलास, और ये दीन का काम करते हैं, नेकी की दावत देते हैं, लोगों को मसाजिद के करीब करते हैं। फैजान वीकेंड स्कूल भी है। ये हमने एक आइडिया सेटअप किया था चंद साल पहले, जहां पे वीकेंड पे बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर पढ़ाना था, दीन की तालीम देनी थी और चीजें सिखानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना पॉपुलर है कि अब हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तकरीबन 350 बच्चा हर वीकेंड हमारे पास आता है पढ़ने के लिए। तो हमारा इरादा है कि इसको भी एक्सपेंड करें ताकि जो वीकेंड को 1-2 घंटे अपने बच्चों को दीनी तालीम वीकेंड पे भी देना चाहते हैं उसको भी ये अपॉर्चुनिटी हो कि वो दे सके। आपकी दावत इस्लामी ने पूरे यूके में सेंटर्स बनाए हुए हैं कि जब कोई फोत हो जाए तो दावत इस्लामी की टीम हरकत में आ जाती है। वो कहती है कि आपके लिए बड़ा मुश्किल वक्त है, हम जाएंगे अस्पताल, आपकी बॉडी रिलीज कराएंगे। अपनी गाड़ियों पे हम आप स्पेशल गाड़ियां रखी हुई हैं, उन पे हम बॉडी लेके मस्जिद में आ जाएंगे, आप मस्जिद में आ जाएगा। हमारे मुबल्लिगीन वो आके गुस्ल देंगे, आप सिर्फ जनाजा पढ़ लें और हम बॉडी उठा के फिर वापस कब्रिस्तान ले जाएंगे, आप वहां पे आ जाइएगा और हम उसकी तदफीन कर देंगे। दिस इज द वर्क ऑफ योर दावत इस्लामी। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फ्यूनरल्स अप एंड डाउन द कंट्री, और दावत इस्लामी जो मुसलमान कम्युनिटी है उनकी मदद करती है। और जहां पे अखराजात होते हैं कुछ तो फैमिली देती है, लेकिन अगर वो ना दे सके तो दावत इस्लामी मांगती नहीं है। दावत इस्लामी कहती है ठीक है, और सब्सिडाइज करती है कि चले ठीक है जी, गरीब बंदा इसके पास नहीं है, हम दे देते हैं। कैसे? क्योंकि आप दावत इस्लामी को एम्पावर करते हैं, आप दावत इस्लामी को डोनेशन देते हैं और उस डोनेशन से दावत इस्लामी इन दुखी लोगों की मदद करती है। अच्छा, कोविड के दौरान भी जब दूसरे कोई भी करीब नहीं जाता था तो दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन थे जो कि जान हथेली पे रख के कहते थे कि नहीं यार, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, हम जाएंगे, हम उठाएंगे, हम गुस्ल देंगे। और दावत इस्लामी ने अपने सेंटर्स बनाए हुए थे जहां पे गुस्ल दे रही थी जब कोई और आगे नहीं आ रहा था। दावत इस्लामी के कोर्सेज जो यूथ की मैंने बात की थी ना,
وہ یوتھ کو بڑے کورسز میں انرول کرانا مشکل ہے، 3 4 5 6 سال کے 10 نظامی کے کورسز میں مشکل ہے، لیکن شارٹ کورسز کا بڑا کام ہے، اسپیشلی یو کے میں. آپ کورس رکھیں ڈرگز اویئرنیس پہ، بچے آتے ہیں، ینگسٹرز آتے ہیں، اسپیڈنگ پہ بچے آتے ہیں، لافنگ گیس بچے آتے ہیں. سو دعوت اسلامی نے سیکھا کہ یہ کورسز کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ جب آ جائیں تو ایک تو ہماری ان کے ساتھ ریلیشن شپ بنتی ہے، دوسرا ہم انہیں دین سکھا سکتے ہیں اور برائیوں سے بچا سکتے ہیں. سو یور دعوت اسلامی، آپ کی دعوت اسلامی اب ہزاروں کورسز ڈلیور کرتی ہے پورا سال. ابھی ریسنٹلی پچھلے سال میں ہماری اسلامی بہنوں نے ہماری بچیوں کے لیے 1000 سے زائد کورسز جو ہے نا وہ دیے. اچھا، یو کے میں مسلمانوں کی آبادی چند % ہے، لیکن آپ پریزنز میں دیکھیں نا، جیلوں میں، تو ہم تقریباً 30% ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری یوتھ جو ہے نا وہ ہم سے دور ہو گیا، ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ تباہ ہو گئی ہے. آپ کی دعوت اسلامی کیا کرتی ہے؟ یو کے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان جیلوں میں جاتی ہے، انہیں قرآن سکھاتی ہے، مدنی قاعدہ سکھاتی ہے، اسلام کی جو اسینشلز ہیں، جو فرض علوم ہے وہ سکھاتی ہے، اور ان کو اب بہتر بندے بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ سے غلطی ہوگی، آپ توبہ کریں اور اپنے آپ کو چینج کریں، تاکہ جب یہ جیل سے نکلیں تو یہ پھر اسی لائف آف کرائم کی طرف نہ جائیں بلکہ الحمدللہ مساجد کی طرف آئیں. آپ کی دعوت اسلامی برمنگھم، لندن، مانچسٹر، اسکاٹلینڈ، جدھر بھی ہے جیلوں میں کام کر رہی ہے. ایک اور ڈپارٹمنٹ خصوصی اسلامی بھائی، یہ وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہوتی ہیں جن کو اکثر اگنور کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی دعوت اسلامی کسی کو اگنور نہیں کرتی. یہ جا کے جو بلائنڈ ہیں، جو ڈیف ہیں، جو امپیئرڈ ہیں، بول نہیں سکتے، ان کے ساتھ کام کرتی ہے اور انہیں دین سکھاتی ہے. پھر ہماری بکس ڈپارٹمنٹ، ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ، ہزاروں کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں انگلش میں اور گڈ انگلش میں. سب سے بہترین جو قرآن کا ٹرانسلیشن پیپل سب سے بیسٹ انہوں نے پڑھا ہے کنز الایمان انگلش میں، اور پوری دنیا میں مشہور ہو گیا ہے. یہ جو کام دعوت اسلامی نے کیا ہے was truly amazing. ہمارا آئی ٹی اور سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ، دیکھیں آئی ٹی اور سوشل میڈیا ہمارا چینل ہے جس سے ہم یوتھ تک پہنچ سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ آپ کی دعوت اسلامی یو کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے ہزاروں لاکھوں بندوں تک پہنچتی ہے اور دین کا پیغام دیتی ہے. یہ صرف کچھ ڈپارٹمنٹ ہے، روحانی علاج ہے، دارالافتاء ہے، قربانی ہے، جو ہے نا نیک اعمال ہے، بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. مدنی چینل یہ 24 گھنٹے 7 دن آپ کے گھر میں دین کی تعلیم لاتا ہے، ہمارے اور ہمارے بچوں کی اصلاح کرتا ہے، اینڈ ان انگلش میں. The final prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that if a person who missed prayer in congregation came to know what was in store for him, he would drag himself to the prayer. That when a Muslim inquires after another Muslim in the morning, then 70,000 angels keep supplicating for his forgiveness until the evening. دعوت اسلامی کے اسٹوڈیوز مانچسٹر، بریڈفورڈ اور برمنگھم اور لندن میں ہیں، اور ان اسٹوڈیوز کو چلانا، انگلش نشریات آگے پہنچانا، to have these amazing programs, all this is very expensive. آپ یہ سوچیں کہ یہ کیسے مدنی چینل چلتا ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ سے؟ نہیں، مدنی چینل پہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے. سبسکرپشن سے؟ نہیں، مدنی چینل کی کوئی سبسکرپشن نہیں ہے. یہ صرف تھوڑے سے ایگزامپلز تھے، جھلکیاں تھیں کہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے. اگر آپ فل رپورٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو چیریٹی کمیشن یو کے ویب سائٹ پہ جا کے آپ جو آفیشیل رپورٹ ہے، جو پبلش کیا پبلک ڈاکیومنٹ ہے، اس میں جا کے دیکھ لیں کہ آپ کی دعوت اسلامی کتنا زیادہ کام کر رہی ہے اور کتنے وسیع پیمانے پہ کر رہی ہے. اور پھر وہاں پہ دیکھیں گے کہ جو آپ کا پیسہ ہے وہ دعوت اسلامی کس طرح خرچ کر رہی ہے. اور دعوت اسلامی نے ایسا کام کر کے دکھایا کہ ہر کوئی جو دیکھتا ہے کہتا ہے واہ کیا کمال ہے دعوت اسلامی کا. لیکن ابھی ہم کنٹینٹ نہیں ہیں، ابھی ہم نے اور آگے سفر کرنا ہے، بہت دین کا کام ابھی باقی ہے. تو آپ کی مدد سے یہ جو دین کا پیغام ہے اور امن کا پیغام ہے، الحمدللہ ہم نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے دعوت اسلامی کو یہ اسٹرینتھ دیا، یہ پاور دی کہ ہم جا کے دین کا کام کر سکیں.